ভিতরে দিকে দিকে ছুটছে। এম তো খুব ভাগে কানা আর দমে কামি রেগে লাগা কারণ এমনি থেকে হাসপাতাল করে যাহাই অনকা সিরিয়াস রুগী को तहना যাহাই दो मायांग दरकार हुई कना किंतु टाका पैसा तो जो हड़ा बांग तहन गया और मायांग सब समय बांग नामो गया ताले टाका तहे कते बाको नामा किंबा टाका अभाव तेहो बाको नामा आदो नोंका मायांग एम का खान दो उनको को असुविधा हुआ रेंगे ओड़े हर को नाम गोदा याते किंबा ने हर रेन हो जाहाय उनका मिना कोआ जे परवर्ती याते होयतो मायांग दरकार कना निजेरा एम दो का खान आदो उनको को नाम केट गे असुविधा बांग हुई तकवा तो नोंडे दो जाहिर गाड़ को कुरमुटु ते हुई कना उनको दो जतो सांतार गे हाँ बछर रे नोंका जदि अडी गान गे हुआ माने क्ला इये नोंका आडन इये माने मायांग दान इये शिविर ताहले तो खूब गे भागेआ कारण अडी अडी हड़ा सुविधा हुआ अडी अडी हड़ को उपकारोआ अडी अडी रोगी को बांचाआ बेसो आको मायांग अभाव ते माने उन मायांग दो अभाव बांग हुई तकवा नाम दाड़ेआ को इन दो पार्वती मांडी हांसदा হঠাৎ বলবো না হঠাৎ এটা আমরা দীর্ঘ 4 বছর ধরে এটা করে আসছি আর এটা আমাদের খাতড়া খেরোয়াল যে জাহারঘাট কমিটি আছে সেই কমিটির তরফ থেকে প্রত্যেক বছরে এই জুলাই মাসে আমরা এই রক্তদান শিবির করে থাকি। আদিবাসী সংগঠনের উদ্যোগে সচরাচর দেখা যায় না এই রক্তদান শিবির, তো আপনারা যে এই রক্তদান শিবির করলেন এটা মাথাতে এলো কি করে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে? দেখুন এখনকার দিনে আপনার মানে রক্তদান শিবির মানে এখন ব্লাডের যে ক্রাইসিস এখানে আদিবাসী সংগঠন বা অন্যান্য সংগঠনের তুলনার কোনো জায়গা নেই, যে কোনো সংগঠনেই করতে পারে, যে কোনো মানুষ অর্গানাইজ করতে পারে, অর্থাৎ মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে সেই ভেবেই আমরা কিন্তু এই রক্তদান শিবির করি। না না আমি বলি যে আদিবাসী সংগঠনের উদ্যোগে সচরাচর দেখা যায় না সেই জিনিসটা বলছি। আচ্ছা যাই হোক হয়তো আপনারা হয়তো নজর করেন না কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আপনারা করছেন। আমরা এখানে দীর্ঘ 4 বছর ধরে এই অর্গানাইজ থেকে অর্থাৎ খাতড়া খেরোয়াল জাহারঘাট কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করে থাকছি আর প্রত্যেক বছরে আমরা বিশেষ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই রক্তদান শিবির আমরা করে থাকি। কতজন রক্ত দিলেন আজ? 35 জন, তার মধ্যে 4 জন মহিলা আছেন। রক্ত সংগ্রহ করলেন তারা? রক্ত সংগ্রহ করলেন খাতড়া ব্লাড ব্যাংক থেকে এসেছিলেন, ওনারা সংগ্রহ করলেন। নামটা আর আপনি কি আছেন? আমার নাম অনন্ত টুডু, খাতড়া খেরোয়াল জাহারঘাটের প্রেসিডেন্ট। जोहार आज के खतरा खेरवाल जहारगाड़ेर आयोजने हमारे हुल माहा उपलक्षे आज एखाने ब्लाड डोनेशन कैम्पर आयोजन करा हयेछे। आजकेर এই ब्लाड डोनेशन कैम्पे मोट 35 जन डोनार छिलेन, तार मध्य 5 जन महिला এবং আমাদের প্রতি বছর এই যে বিভিন্ন যে রক্তের যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রতি বছর আমাদের খাতড়া খেরওয়াল জাহারগাড়ের তরফ থেকে আমরা এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি। मायांग दान मिटang marang दान आमा एम मायांग ते आर मिद होला जीवी बांचा और निया अक्तो रे नेलोक कना ब्लाड रेना से नुना क्राइसिस माने मायांग बांग नामक कना नवा दो सनाम को बाडाया शुधु संताल मतो चेदा मानमी जीवन रे बन बुझदा जे आबो जीवन रे मायांग ओका लेका दरकार ताले नवा को दिसे कते गे आयमा गावता पाहटा खन आयमा अर्गानाइजेशन पाहटा खन आयमा संगठन पाहटा खन क्लाब पाहटा खन आतो सोलो आना पाहटा खन आरो एमान एमान पाहटा खन ब्लाड डोनेशन को हुई करना नौका के तेहन नोड़े को सप्लाव ले तबना आबोरेन खातड़ा जहारगाड़ कमिटी हाँ उनको सारहाव गे नोड़े हेज कते नेल होइना जे नुनमारांग मिटांग महत कामी नोड़े हुयुग कना नोवा दो जाव सेरवा को करावेदा हाँ और नोवा मायांग दो माने आर मिद होला दान रे आमा दान मायांग आर मिद होला हलमा जीवी रे लागा जीवने बांचाव दाड़ेया नोवा सरियर सामान कते के लहा इदी कना नोवा के और अब संताल टोला इलाका करे क्लाब को गावता को नौका के आर को